Hi guys, yan guys, update tayo sa ating bahay. Yan, nandito tayo sa bahay. Yan si Mrs. yung cameraman ko. So guys, ito na yung bahay natin ngayon. Yan guys, ito, pipinturahan pa to guys, hindi pa to, mali. Ano pa lang to, naka-flat lang to. Plastics lang to. Mayroong pang-finish pa dyan. So ito na yung bahay natin. So ikot natin yung camera para makita nyo talaga yung kagandahan. So ito guys, yan may bintana yan dyan. So ito, kwarto to. Yan, bali ita-tiles pa to guys. Yan, ita-tiles yan. Yan, naka-ready na yung tiles. Ita-tiles niya no. Yan no. So ito, bali naka-flat latex pa lang to guys. Bali pipinturahan pa to ng kulay ivory. Yan. So yan. Tapos, yan yung maganda dyan, oh. Ayan, oh, si Mrs. So, ito guys, yung lababo natin. Yan, ano na din yan guys, naka-tiles na yan. May lababo na din yan, oh. Yan, oh, tinakpan lang kasi nagkukuskus sa, nag-ililiha. Yan, naka-tiles na rin yan, yung lababo natin. CR natin, yan. Open pa yan guys kasi hindi pa namin kinabit yung pinakapintuan kasi madumihan. Kasi mapatakan ng pintura. Balik kakabit na lang din. So yan yung CR natin. Yan guys, oh, pang kondo yan guys. Naka-tiles yan, oh. Ang ganda ng tiles, oh. Wow. Yan yung kulay natin guys pag na-finish, ivory. Ayan, ang ganda ng CR natin. Yan, may inuduro na dito, kinabitan. So guys, ito hagdanan yan guys. Yan, hagdanan yan pa, third floor. Yan, kakabuhos lang to guys kanina. Ayan o, third floor yan. Hindi na lang tayo akyat doon kasi madilim tsaka basa pa yung hagdanan. Ayan. So ito guys, finish na talaga to. Ayan o, nakakulay na yan o. Ayan, pang opisina na yung kulay guys o. So yan. Ito naka-tiles din to. Naka-tiles na to guys. Yan, naka-tiles na yan. Shoutout kay Ronald Mix Vlog. Yan. Tapos yan, bintana. Yan, nakapintura na din yung bintana natin. Yan o. Hindi ko na lang i-open yan. Yan mga pintuan. Pansin nyo siguro wala pang pintuan kasi hindi pa namin kinabit yung pintuan kasi yan ongoing pa kasi yung dyan sa labas. Mapatakan ng simento. Kasi kung may pintuan na to, ito, nagbuhos kami kanina dyan. Tumulong nga ako dyan pagbuhos sa hagdan. Tasikan. Kaya wala pang siyang mga pintuan. Tapos yung ground, tatiles din yun. Ganito din yun guys. Ganito yun, pipinturahan din yun. Tapos yung CR, ganon din yung CR, kulay ng tiles, lahat. Ganon din yung So yan na guys, ganda na guys. Yan, shoutout kay Boss Ronald, talagang malupit. So hanggang dito na lang po guys, maraming salamat sa inyong panonood.